हामबाय media friend barno tini kaisasini central committee bate effect tini needed by eto program hanai lor satarangi duration nawi tini pudiburo inti district in kasan afrika all things another project ya bate effect tini vice president sinisat disnokanto dia Haimantak Pejak sini parti MPM tini vice president Hegaba ex MLA tamu Bautamani DSC chairman tini Sasindo Soronok dia Haimantak Pejak sini Adi Sani central committee president sini Korongan Bintu Somatia Haimantak Pejak sini youth atlet tini vice president sini Korongan Dipul Bolong kali job top division ni sini presiden sekretari sini district ni pasta division committee ni presiden sekretari tini orang Haimantak Pejak tini no yes meet family udishongkha jadi central committee by India sejak hanya 4 tarik Timberland awareness campaign hekaba program और program mo training gay job to district ni sini Timberland na hamjangnai Tibrasana hamjangnai ramosok operation district nomor babago hainai 4 tarik November sini 41 number yang sobawo sini ompini geladi maro oro sini kaisa awareness campaign untuk program harus songsanai no jok tono no sini kumdi districtni sini jara tibrasa sini IPL tini tibrale no amdai tomai rona namna o program of Haimantak magai nami bijar onte sumama ko program of Chennai tini puilawa sini 4 tarik November sini 11 tani simil sini program Chennai rally ni hoite sini program Chennai rally ni pore sini awareness ni kontai sentanai a program di hoite program sini jetu jeng IPL ti tibadan ni best on kai jeng IPL ti 2019 na semani obvious ni khaina sumi haina hai 4 tarik November simil sini konti sudo district ya সারা ত্রিপুরা আতা ডিস্ট্রিক্ট ন সেম সময় সেম তারিখ ন অ্যাওয়ারনেস এঙ্গেজ জানাই সে 4 তারিখ শূন্য হাই ত্রিপুরালেন আন্দোলন পারা পারা অ্যাওয়ারনেস এঙ্গেজ জানাই মম হাইয়া তিনি ত্রিপুরালেন কোন খাই সারা বছর তিনি যে আইপিএল টি দংসার সারা দিন নম আইপিএল টি কাইসা শুধু আইপিএল টি দিমানিয়া সারা ত্রিপুরা সা 19 ট্রাইব নি ও কাইসা দিমান তিনি সাবেন বাজে আমার নামও মানে ন IPL 2019 সিমিল কখনো বা দিল্লি কখনো বা আগরতলা কখনো বা চিনি গ্রাম রেলি হইতে जों अवेयरनेस खायतांगो तो तांगलानि के जों 23 आगस्ट नि जेतु जों আগরতলা नि पाइमाने करे अमो 4 तारिख सिनि चिनि डिप्लयमेंट अवेयरनेस कैंपिंग सेंगि रजाखा नै जों आरो हइते 4 तारिख सिनो प्रति डिस्ट्रिक्ट अवेयरनेस मेनेजमेंट इन डिस्ट्रिक्ट लेवल जों ओमपीडी गेलेर मारो ओ 4 तारिख जों आरो हइते सुरु खेर जानाय